Hastani Kokborok Shanai Rokni Bagai Koktoma Kaham Abongkha Central Board of Secondary Education Curriculum Kokborok Subject Porinani Sitokma Thangnai 3rd March 2021 Bisua Parliamento Cbse Kokborok Koknobo Kubuni Language Subject Bakshano Sitoknani Bagai Dabi Shanmani MP Rebati Tripura Kendra Hapangni Phasingti Shanmung Supung Jakma Bai Kokthum Pandani Bisingte Haktoni Montri Bokhorok Narendra Modi Te Education Montri Dormendra Pradhan No Hastani Lukorokni Bokhakti Te Shakbathani Bokhaktibo Kaham Yapharkha MP Rebati Tripura Puilana Hambai Jeta Sumung Hinke Kokborok no Cbse curriculum Damani Bishe Saptino Ama Tangthok Mani তাই বেলাই চিনি প্রাউড নিকক যেটা kokborok no sengtabok Cbse ni curriculum daimaka abo suda saksakna credit naiya abon bage jara chesta keka bibhinno somoy borno bang credit dio haibano jehetu public ano daitto rikha Tripura ni chini somaj সংস্কৃতি তারপরে পুরা রাজ্য ni kok delhi thang sana babe chesta khai tubu Kokborok ni ব্যাপারে বাং আবনো খাইকা যে থানায় 3 তারিখ মার্চ মাস 2021 পার্লামেন্টও কাইসা 377 যেটা রুলস অনুসারে কক সানানি সুযোগ মানো আরো আং চিনি kokborok নতি কক সাকা আরো আং সাকা যে Cbse যে স্কুল রগো ফরজাগৈ দङ বিভিন্ন সাবজেক্ট কিন্তু আরো kokborok করি তো kokborok কক থাইনি ডেভেলপমেন্ট খাইনে থাকা গেছং আবনো এডুকেশনও দানা নাঙ্গো কারণ এডুকেশনও দেখা গিয়ে আবো একদিকে তো প্রিন্টেড নাই আরো অনেক কিছু চিনি সুইজার চিনি কাহিনী তো চিনি তো আবো আজাগো जों তিসাই রম্মানো তো কাজে যতদিন পর্যন্ত সিলেবাস তাই কারিকুলাম जों আবনো দাইমেয়া ততদিন পর্যন্ত কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ ডেভেলপ হইয়া একে আবনি বাকি ন চিনি ডিমান্ড দমানি দীর্ঘদিন যে kokborok no Cbse syllabus or curriculum দানা ভাগে তো পার্লামেন্ট আঙ্গাবো দাবিতি সাকা হিংকে চিনি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট নি বিশেষ করে HRD মিনিস্ট্রি আবনি মিনিস্টার হিংকে চিনি ধর্মেন্দ্র প্রধান জি তাই চিনি দেশ নি প্রধানমন্ত্রী পুরা বিশ্ব নি জনপ্রিয় প্রধানমন্ত্রী মা সাসিনা আংবরনো হামবাইয়া ফারো পুরা kokborok সানাই চিনি দফানি ইংগৈ এবং ত্রিপুরা বাসী ইংগৈ ত্রিপুরা বাসীনি যতনি ইংগৈ বচিনি kokborok ল্যাঙ্গুয়েজ ন Cbse কারিকুলাম দাই দিমা বাগে আং বেলাই বেলাই কে হামবাই দি চিনি গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ নাকি হিন্দি ন kokborok তে বাংলা নি সাকো চাপুবই দিখায় আবো আসলে চাপক দিমা বিষয়য়া যদি চাপক রিনা নাইকে Cbse ni syllabus curriculum kokborok no inclusion খেলাকাম মানে দাওই রিগলাকাম তো চিনি সরকার সব সময় নাইও চিনি বিভিন্ন রিজিনাল যে ল্যাঙ্গুয়েজ দঙাই আমনি ডেভেলপমেন্ট kokborok ni ডেভেলপমেন্ট চিনি সরকার নাই আমন বগি তো Cbse তাকলাই কইলা जों দাই রিখা চিনি ত্রিপুরা হাসতে ভারত বাই মিলিমানি পড়ে অর্থাৎ মার্জারনি পড়ে 49 পড়ে অনেক চিনি kokborok ni বাগে जों লড়াই সংগ্রাম আন্দোলন जों বিভিন্ন সময় খেকা ডিমান্ড খেকা কিন্তু কোন সরকার এত বছর তো খেলিয়া আমার তো একদম মানে আং সানা মসন্দ কিন্তু তাকলাই ন পইলা ইনিশিয়েট বড় নাখা তাহলে অমন পরিষ্কার চিনি কেন্দ্র সরকার kokborok no ডেভেলপ খাইনা লাগে চাপক দিনা লাগে তো কাজে তাব বাকি তো চিনি অমন 8 শিডিউল দাও হইছেন অমন ন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ খাইনানি जों মিলি সংতানা নালে जों শুধু হরফ সিমি তুইয় ভিতর খাইতাম হাগে এগুলা যেমন আনি চারাই দুইজন তো বড় বড় ইংলিশ মিডিয়াম পড়িও বড় বাংলা স্কিপ বাই পড়ি বাংলা কোনতে একে আমার সানান থাইয়া আনি চারাই না কোনো দিন যদি kokborok একটা মাস্টার ডিগ্রি খাই দিকে বড় হয়তো ইংলিশ স্কিপ বাই নাই কিন্তু যে বড় বাংলা মিডিয়াম পড়ি তঙ্কা ব হয়তো বা বাংলাও কিসা কমফর্ট ফিল খাই গে ব অবশ্যই মানো তাই মাসা সংস্কৃত বাই সুই মানো
जों बितर्क तंगियो आरो कक हिंके जों अमनो सरकारि विभिन्न जेटा सरकारनि या प्रेसारनि आबनो जों सरकार बाय आलोचनानि माध्यमे या प्रेसारनि नांनाय सामुं तांगिना नांनाय जेमन अतबक दाय दिमा हाई Cbse कारिकुलाम ठीक ए सिडुल दाना बागै जों चिनि जत फकटेल्स तमने सॉन्ग्स तमने चिनि जत तमने आबनो जों रिटेन फर्म तोय आर स्कूल टू यूनिवर्सिटी जों परिदिनानै आबो तबक आबाद तो जोंना रोमान सारा बा बांला सारा बा देवनागरी सारा अंगला के जों थागि तमने तो आनि एकटा न अनुरोध तमनाय जे भाषा न कोनो दिन ताई एक भाषा चापगिरि मैया आबोनि प्रमाण जों 71 बांलादेश जों नखा तो काजे त्रिपुरानि क्षेत्रे ककबरकनि क्षेत्रे सेम न चिनि ऊपर केवल चापगिरिनानै केवल साहस बकरि और केवल इच्छा खले चापगिरि नाया विशेष खले आगामो साइमान आं जेहेतु बीजेपी दल तो चिनि बीजेपी नायो चिनि भारत बर्षनि जत आंचलिक चिकन कक लैंग्वेज दङ आबोनि डेभलपमेन्ट हो तब ककबरकनि इनक्लुसन खेमना अनु प्रमाण तो काजे अब केवल हाइकिताना थो जे ककबरक ताई बांलानि साको हिन्दीनो चापगिरि नाय अब कोनो मतेया हिंदी सानाय गोबां जों जदि हिसाब खालामो कयेक कोटी चिनि भारतबर्ष सेम हिंदीनि बिरुद्धे साउथ इंडिया तामिल तेलुगु बरम साउथ तो अमो आसले हाइया जेहेतु जिकुनो एकटा संख्या तंगाके प्रशासन कक सानायनि बरम बेसि तंगाके आबोन एकटा प्रभाव फैयो तो त्रिपुरा सेम आबोनो चिनि बिसिंबो कक बरमनि बिसिंबो तो जों नुगै दङ केवल साव ना जोंले ककबरक सानाया तो आरो जों थाङै लाभ करे जों जेटा जों मान दङ तब राज्य सरकार जोंना दुटा भाषा स्वीकृति दिछाय एकटा बांला एकटा ककबरक तले जों जारा ककबरक साव जों ककबरक सरकारि लैंग्वेज चिनि अमो कक सिनि न कक किनै जों बसिनो जों आगामी आगमन तो काजे क्रिटिसिजम जेमन आं सुदूर रिक्वेस्ट खेना मजंगो अनेक बरक आनो अनेक भाबे समालोचना खालामो किन्तु सामु काहाम खैके आबनिबो प्रशंसा मानन दरकार तो काजे आगामन बगे ना हामबैयाफोर जारा ककबरक बगे सामु तां दंगो जतन नां हामबैयाफोर अनेक तंथमानि ककमो बेले बेले हामबाय।